Afternoon guys, bali andito tayo ngayon sa aking munting kusina guys. Magluluto tayo ng pork chop guys. Bali ito yung binili ko sa supermarket guys. Bali luluto natin. Ibababad ko natin sa manok na napakasarap na sauce guys. Bali ugasan natin guys. Ugasan natin. Yan guys, bali ito na. Titimpla na natin guys. Lagyan natin ng paminta guys. Okay. Ketchup guys. Natin ng Silver Swan soy guys. Then guys, kamayin natin guys. Haluin natin guys para manot yung sarap. Ang tawag dito sa ating gagawin guys ay pork chop grill. Bali ihawin natin guys. Ayan. Babad natin ng kwan guys. Mga 1 hour guys. 1 hour hanap guys. Para i-absorb niya yung kwan. Ating marinade. Okay. Okay guys, ibabad na natin guys. Hintay tayo ng 1 oras kalahati. Okay. Ito yung guys, yung kananin ihalo natin guys sa ating pork guys. Beans. Iawin din natin to guys. Tanggalin lang natin yung dulo niya guys. Ayan. Guys, bali maluluto natin ang ating pork chop guys. Painitin natin ang ating bukan guys. Grill pot guys. Okay. Tayo na yung minute guys. Lagyan natin ng konting mantika guys. Hindi lang to guys para hindi masunog yung ating iihawin guys. Then kuha kayo ng tissue guys. Ganun nyo lang guys. Guys. Okay. And then yan yung ating pork guys. Lagay na natin. Okay. Ito yung discarte guys pag walang uling guys. Bili kayo ng grill pot na ganito. Tapos ilagay nyo sa kalan. Okay. Yan guys, nagsisimula ng magmamantika guys. Hintayin lang natin maluto guys. Tapos balik tali natin guys. Bali ito na yung ating grill pork chop guys. Yung malimulot sa sarap guys. Yan guys, malulot yung mantika niya. Okay. Pwede natin isingit yung ibang gulay guys. Yan guys. Okay. Lagyan natin yung beans guys. Para sumasabay maluto. Yan guys. Ito yung kinagandaan guys pag wala kayong puling. Pwede kayo magluto sa kalan, mag-ihaw. Yan guys, tignan natin kung medyo na golden brown na guys. Ayun, malapit na guys. Hintay lang tayo ng konting pan guys. Ayun, kaganda. Tignan natin ng luto sa kalating hektar guys. Ayun. Pantay ang pagkaluto mo guys. Okay. Ayun guys, flip ka rin natin guys. Ayun.
ating pork chop din guys. Yung guys, balik pa rin natin. Tingnan natin. Ito na. Yun, pwede na guys. Okay. Ito na guys, balikan tayo na guys. Okay. Ito natin yung kan. Natin yung ito guys. Ayun. Ayun guys, yung ating pork chop guys. Ligil guys.